connaît le Ramadan de wetri mi anti mi aben kono la prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tonana e bin tino lawo be Ramadan be wetria ele gogo milo entia mino wajrajrado no to te kwe tutuma mi agro Ramadan to be wetri ke be nya vire enu ke be nya vire le ke mi akpata minya enu bla bla be wetri enyi wetri wan enyi Ramadan be wetri ma on sekata tore tuna mi al-Quran me bina ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun be miao kene kadam kado maunjia miao kene do imania miao kene hose le maunganjia Allah ame kene do hihia miao kene hose do pe maunwa e to ni hihia e do mia maule yomi le don kweji na mi bina yena Ramadan be wetri enyi edizizi le miaji bina ne be badwa miable Ramadan be wetri enyi obligatoire bene ba ne be badwa miable kutiba alaykum siyam Ramadan be wetri inu blabla enyi obligatoire le miaji enyi edizizi le miaji bina miable wa mianya bina muni miade kajiye mnaw enu blabla enyi edizizi o awo amoko no je nkonami le hihi ya me amoko no anyi gba ya jikengbe mi ami va wacha o nene bi subo kenyi enu blabla bi subo ye le Ramadan be wetri be ganyi nyime le be toho nyime a ma on sekata to le tonami le al-Quran me bina shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Quran be mi dolanya bina Ramadan be wetri wa meye odi al-Quran va ni gbanyaji leke mi apata mi nyadwa al-Quranul Karim kenyi Islam be agbanle kedele alomena mi egbe a agbanle de pepe mudiva anyi gbanyaji kenedo asihoho kenedo kwenpen kenedo importance kenedo valeur esu al-Quran yema on sekata to le tunami bina le wetri wa meye ya edi al-Quran gbanyaji anyi gbanyaji le fiomi bina wetri wa al-Quran be wetri ye beni ye wetri wa soso ke be wetri ye beni wetri ke me ma ututuna amobe nkobina ame ya o magba yuzo ma fome wa ebe wetri ye beni ye le wa madan be wetri mia le ke mi apata mi nye doa nkudodoji be nyina mi bina wetri wa mea ohuna aljanna be hontro kwata danare ye otuna ezomavo be hontro ye olena sheitano kono nyinu sembe sheitano eto tritribe sheitan sensenwa olena wakata blana o danare nkenti ye ma wo na nu ya pata na mi le Ramadan be wetri meo don kentia ne ye be kruvi baten wojrajrado baten no egbe sosome ne baten suboye le Ramadan be wetri me entie ma un sekata to wona eni ya opata ne ba bobo subo na mi le wetri wa me me no vi maleo Ramadan be wetri ya ele sigbe gapopode be nyisi ele sigbe amele ba gbe so wodonwe ke ento juro mi agboa en plus précisément Ramadan be wetri ya ma wona na bena gapopo wa ne be va dua e donwe ke mila wole me ya e donwe amanyi mila we gareme ye gareme amila nayin anu gugame donc enti ani mi wonene a game ke mila gule Ramadan be wetri me ya game wa mila ba po ele vonu drobe leke ya mila be oh nkenti ye mso gapopo ya leke so blevi alo mso so bu ballon enti a gapopo a enu wasi ebenyi tan ya kele passer ga siagame nkeke ole yi heure yi minute ole yi enu wasi de ebenyi mingba blevi kuyo ne
Ramadan be wetria e ba doa mia awo program de ke ela na be na gari pe game ko be na yin kwa subo de le o la o gari pe game de Ramadan be wetri me e wa chala ni program ke o la we so fifi so dare be na ni Ramadan be wetri ba doa gaya me kudo gaya me leke nana yi gbalo ni mo na de pipo entia o la po ne be game a aji subo de so dare dudu me fun wa aji ibada de o so do ga popo won me zikiri be ibada le fun ne o so ga popo potia o so alquran be ibada do me o so ga popo de o so qiyamul layl so do me o so ga popo de o so sadaka so do me o so ga popo de o bana tafsir o so ga popo de o dona gbera ga popo ke o potona ye o guna o le Ramadan be wetri me a aja gbagba ne be ga popo wa so zikiri so do ne be tepia ye zikiri wa o le sugbon kemi ni akemi je siwa astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah hasbi allah wa ni'mal wakeel subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim zikiri o le sugbon kenye mate no apata le fiwa entia ga popoa enu gan de be mi awon jajara do so fifi be na wetri wan be badoa ebe game de pepe ebe ka popo de pepe mu java idom ke magu igbalu baba yi yemite wosubo de kele me vire ke mitem préparer so kuro game ko o wodare na miantia enye ya mira to terofie ne peut-être enya biobio le karea alo ame velia ni mia tendwentine mia dati tepiana mi val fa poteo ko jaba go nyabona mi insha Allah ma usaka dato vire ke mitese ama onena mi ate so do wome ye mi ate won jadra do ke ejea kengbe mi ado Ramadan do witrime ni ma usaka dato mi le dia dina ne do albarka wetria ke mi le namia Rajab be wetria baba do albarka Shaban be wetri ke mi la jea menami ye ba don mi ba gbe aba ikaka mi ado Ramadan be wetri la meseme surtout mi ano la mesen ke Ramadan be wetri lava insha Allah e mi ate wo subo ke nejia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akid yabe ima bukuto Sheikh Siraj so inatipo be tokunani tokudo Ramadan be wetri on se patata ba to nse amin ya et de la to no pour islam de point qui c'est nous remercions beaucoup notre frère Siraj pour le quelques accueil islamique pour les préparatifs du mois béni de Ramadan puisse aller le plus davantage. Alors nous allons rapidement résumer ce que notre frère a dit en 2 minutes en langue française avant de laisser le micro pour les questions et réponses. Alors dans l'intervention de notre chef Siraj, il a dans un premier temps remercié Dieu pour ses bienfaits. Ensuite, il a amorcé le thème du jour en donnant l'importance du mois béni de Ramadan à travers un des hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a exhorté ses disciples à se préparer pour le mois de Ramadan, mois rempli de grâce, de bénédictions, de miséricorde et de pardon. Il a rappelé également que c'est dans le mois béni de Ramadan qu'a été révélé le Saint-Coran et que nous devons aussi nous observer ce respect en lisant le Saint-Coran et en essayant également de mettre en place des actions dans le sens d'observer correctement le mois béni de Ramadan. Alors, le chef continue en disant que c'est à l'approche du mois de Ramadan que les portes du paradis sont grandement ouvertes et celles de l'enfer sont fermées, ce qui permet aux fidèles musulmans de bien se concentrer pour pouvoir observer correctement le mois béni de Ramadan. Donc, c'est un mois rempli de bénédictions que nous devons chercher. Donc, nous ne devons pas laisser le temps au plaisir de la vie. Nous devons nous concentrer, nous munir d'intention afin que nous puissions accueillir le mois béni de Ramadan. Et aussi, nous devons mettre en pratique ce que l'Islam nous exhorte à travers les quelques bienfaits dont il a cité, nous n'allons pas revenir là-dessus. Il a continué en nous rappelant que nous devons
et à travers nos péchés que nous commettons, que ce soit les petits péchés ou les grands péchés, nous devons les délaisser obligatoirement et laisser place au bienfait. Il a rappelé un des Sahaba du prophète dénommé Hassan al-Basri qui, une fois, se posait la question de la diminution de sa foi islamique. Et